Salut à tous les amis, on va continuer notre aventure sur Call of Cthulhu et on est au chapitre 6, on est revenu dans le manoir tout simplement. Et on va voir ce qu'on peut y faire. En tout cas c'est beaucoup plus joli là. Et c'est même plus propre. Parce que c'était tout cassé tout à l'heure. Enfin au début de... Lorsqu'on est rentré la première fois ici. Et il y a une dame ici. 2 personnes. You're awake, Mr. Pierce. Ok. How do you feel? Pas trop. Did I sleep long? The day is only starting. It's fine. Ah bon? How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you alright? Désolé du bruit. You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? Je sais pas moi. What I'm sure of now is that the Hawkins case isn't just an accident. And what brings you to that conclusion? The fact that Charles Hawkins survived the fire. I don't understand. Mr. Hawkins was buried. That's what he would have you believe. I have a hard time believing you. You were there, Bradley. You even opened fire on him. I'd remember that. Why would he fake his own death? Do you think Ah, he ça put j'en up sais his rien. effort? Pourquoi il simulerait une mort, That's c'est... Seems hard to swallow. Don't you have anything more concrete, C'est Pierce? vraiment bizarre quand même. Hein. Alors, Allez hop. Seems you two know each other pretty well. It's a tiny island. Everyone knows everyone. Especially since I'm a police officer and... Ah, je suis désolé, putain. The chemistry is obvious. I do seem a little bit stupid, don't I? Ok, Let's get back to the business at hand. Ah, peut-être ça. Bradley, what do you remember? I don't understand your question. The night we went into the Hawkins mansion. You don't seem to remember the tunnels and what occurred there. No memory of going down any tunnel. No, we were in the manor, then, Then what? the rest is quite blurry. I don't recall how I came back home. And then? I went to visit you at the hospital, and called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else. Ouais. Médecin, ça... Oh, je sais pas. I have flashbacks. They haunt me. What did they do to you? There was that Dr. Fuller and a nurse. Blood everywhere. My legs, the pain, I couldn't bear it. I was screaming. They injected me with something. Mhm. I woke up at the institute. Bradley was there. And how you scared us. You seemed... demented. You likely woke up during the anesthesia. No wonder those memories haunt you. What in God's name were they doing to you? What happened afterwards? When I woke up the second time, I was in a padded cell. That's where you found me, Doctor. After you released me, I got a good look at what's in store for the patients of the Riverside Institute. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Sanders started screaming and convulsing.
convulsing. That doesn't fit with his history. Then his body got all crooked. What in God's name? And you were alone with him? He accused Sarah Hawkins of being the culprit. Sarah Hawkins? Have I missed something here? Ah, This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's ça widow. l'affectera votre destin. Perhaps Ok. I'll find a link between her husband's J'ai fait un death choix qui est pas bon and Sarah apparemment. Hawkins. Je suis pas sûr. Don't end up in the hospital this time. Ok, I'll do my best. très bien. Parler à la veuve Sanders. Ok. Et elle est où? C'est elle, Sanders, non? Let us go now. Ah non, and learn c'est the Marie truth Colton, about je peux le what's dire. happening on this island. Ok, et elle est censée aller où Sanders. Ah, résidence des danseurs. Ok. Pierce, Colton et Bradley sont à présent liés par l'affaire Sarah Hawkins. Ils décident de suivre la piste de Francis Sanders, collectionneur d'art et ami de la peintre. Mort sous les yeux de Pierce, ce dernier se rend à sa demeure pour interroger sa veuve sur le vagabond dont le malheureux a parlé avant de mourir. Ok. Très bien, très bien. On est toujours dans le chapitre 6, hein, c'est toujours le même chapitre. Ok. On est dans la résidence cette fois-ci. Toujours un petit chargement un peu long. Le dernier épisode était vraiment glauque, hein. De la partie 3 dans les cellules, là, c'est vraiment... j'étais complètement perdu. Hein. Avec toutes ces vannes, je savais même pas où aller. C'était pas facile, hein. C'était pas facile du tout. Alors demain, hein, comme je vous l'avais dit, on reprendra Nier Automata, dont j'ai déjà enregistré 2-3 parties déjà. Et on approche vraiment de la fin de Nier Automata en plus, hein, donc c'est pas très très long. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. T'es chelou, toi, hein? However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. Ah, t'es revenu, toi. You know each other. We met briefly, but he made a strong impression on me. The Mhm. main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. Ah I ah ah, bump très drôle. into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Ok. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. Mhm. Très bien. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday.
I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? Alors, je n'étais pas là. Vous le prenez trop plutôt mieux. Ouais. He started raving, screaming that a dimensional shambler had found him. Oh, mercy, that story again. Why have him interned? That was when he began to convulse and twist with pain. Or terror, it's hard to tell. I beg your pardon? I'm not really sure of what I saw, or what I didn't see. But it's best that you weren't there. I should have been there. What you're telling me is outrageous. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Le responsable, c'est Fuller. Ouais, peut-être. So ask Fuller, he's the eminent doctor. But I would caution you, you'll find his treatments more terrifying than the illnesses he sets out to cure. That churl no longer takes the trouble to receive me. He sends his secretary to tell me that I cannot see Francis. Me. His own widow. He must think that I am a terrible wife for having abandoned him in such a way. But je sais pas si je fais le bon choix, hein, honnêtement. I'm not here to condemn you, Mrs. Sanders. Là, j'ai eu deux choix différents, deux choix qui, à mon avis, c'est pas les bons. Je suis pas sûr. I would be grateful if you could tell me what you expect. Puis le début de l'aventure, ça se passe comme ça. Comment connaissez-vous Sarah Hawkins? Que fait ça ici? How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Mm-hmm. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can't imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. Ok. I won't be long. Très bien. Allez, on va aller voir la dame. Hein. Notre chère Kat qui apparemment est partie par là, ou peut-être là. Non, elle n'est pas par là. Examiner le vagabond. Elle est où? Elle est là. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. Oh, carrément. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me.
And I'm far more pleasant. Wouldn't you say? Ouais, si tu le dis. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, clé de la galerie Sanders, très bien. A strange Amerindian pendant. Mhm. Très bien. I could use one of those. Ah, ok. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, Oula. to finally give it away for nothing. Ok. An old diary. Oh, je m'en fous de ça. Pas intéressant. Wow. Oh merde, j'aurais dû le lire. Je peux le lire? Ouais, je vais le lire. Oh, je sais pas ce que je fais. C'est une sorte d'encyclopédie de créatures monstrueuses et inconnues. J'ai commencé à... Oh là là. Wow, wow. Ah oui, d'accord. D'accord. Dans les deux sens, j'aurais activé quelque chose. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je m'en fous de ça. Ok. Et là, c'est pour la clé. Ok, examiner le wagon, très bien. Alors, bon là c'est la porte. Ouais. C'est un petit musée ici, hein. These artifacts date from pre-Columbian times. Ah bon? Très bien. C'est très glauque ici. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Mhm. Le vagabond, c'est une toile. Mais à quoi elle ressemble? Ça, j'en sais rien. Ah, peut-être c'est celle-ci là qui est là. C'est sûrement celle-ci. Ouais, c'est celle-là. Logiquement, c'est celle qui est tout en haut et bien visible. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ouais, fais gaffe, tu vas rentrer dans le tableau là. Derrière. C'est quoi ce bordel? Ah ouais, d'accord. Rien que ça. Rien que ça. Yeah. Je suis pas là, je suis pas là, je suis pas là. Dégage. Dégage. Ouh, la suite de l'aventure promet d'être assez bizarre. What the hell was that? J'en sais rien, c'était quoi? C'est quoi ce bordel? Oula, oula. Ben là, tu m'as pas vu, tu me blagues. J'en sais faire quoi là? Eh merde! Non! Et je suis mort. Non mais j'avais compris, hein. Je suis mort. J'imagine qu'il faut les esquiver. Bon, ça on l'a vu, on peut passer? Ouais. Ok. Bon. What the hell was that? Il est où le truc? Oula, baisse-toi. Je sais pas où est-ce que je dois aller. Entrer dans une... Quoi? Oh mais je sais, j'avais compris ça. Vite, rentre là-dedans.
Mais je dois aller où? C'est quoi cette bestiole de merde? Est-ce que je peux sortir par là? I can't even touch it. C'est une blague. Merde! Mais non, mais je dois aller où? Oh lolo, c'est pas facile. Non, ça on l'a vu, c'est bon. Ah là là. What the hell was that? À mon avis, je dois aller de l'autre côté, hein. Oh putain. Vite, 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 vite. Merde, il est derrière moi. Merde, mais je sais, l'armoire, elle est où l'armoire? Là. Non, t'ouvres pas, t'ouvres pas. Non, non, non. Oh putain, non, il ouvre. Putain, c'est une blague. C'est quoi cette merde? En plus, on me dit même pas où aller. On me dit même pas où aller. C'est une blague ce truc. What the hell was that? Est-ce que je dois aller dans le tableau? Non, je pense pas. Il est où? Il est où cette connerie là? Il est où? C'est quoi cette merde? Vas-y, rentre, rentre. Je sais pas où je dois aller. Je dois pas me cacher éternellement là-dedans quand même. Est-ce que si je reste trop longtemps dans l'armoire, je crève ou pas? J'en sais rien. On va redescendre parce que, enfin... Non. Attends, mais il arrive maintenant, lui. L'armoire, bordel! I can't even touch it. Mais putain! Mais non, mais je dois aller où, bordel? Ah, c'est une blague! Ça me ronfle, les trucs comme ça. Ils te disent même pas où aller. What the hell was that? Ah, mon Dieu. C'est quoi, c'est qu'il y a là? C'est quoi, là? Pourquoi je peux pas le prendre directement? C'est une blague, y'a rien là. Putain, il arrive. Non mais tu te fous de ma gueule. Mais lève-toi. Mais je dois aller où? C'est du foutage de gueule ce jeu là. Il est là-bas. Il arrive par là, putain de merde. Avance! That thing came out of this painting. There has to be a link. Maybe if I destroy it. Ah, d'accord, très très bien. Je le détruis, mais avec quoi? Non, non, casse-toi, 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 tu m'as pas vu, casse-toi! Casse-toi! Il va ouvrir ce con. Il faut que je les détruise. Apparemment, il faut que je les détruise les tableaux. Ça y est, t'as con... Mais casse-toi, pourquoi tu reviens par là? Mais il se fout de ma gueule. Dégage. C'est barré ou pas?
Bon, apparemment, il faut que je trouve un objet ou un truc comme ça pour essayer de détruire le tableau. Damn. Did it hear that? Mais putain, il m'a vu. Mais merde! Ah putain! Ah bordel de merde. What the hell was that? Je sais pas où il est. Vas-y, rentre! Putain. Il m'a vu, j'imagine. Ah, pitié, quoi. Ras le cul de ce truc. C'est bon, je peux sortir ou pas, ou il est encore loin, là? Je sais même pas, on peut même pas savoir où... Mais tu vas prendre ça, oui? Damn. Did it hear that? Faut que je trouve un moyen de détruire le tableau, là. Allez, dégage de là. Dégage de là, sale bête. Putain. Je sais pas ce que je dois faire. Je dois prendre un objet pour casser le tableau. Mais comment ? Ou alors que je dois peut-être simplement le renverser. Je sais pas. Je suis complètement paumé là. Mais tu te fous de ma gueule? Je dois pas le renverser en tout cas. Eh merde! Cours, 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 mais cours! Je sais pas ce que c'est, mais cours. Il est où ce con? Il est là, putain! Avance! Je sais pas ce que je dois faire, je sais pas, j'avance. J'en sais rien du tout. Mais il m'a vu, putain de merde. Mais il faut faire quoi? Mais c'est un truc de dingue quand même ce jeu là. Ils me disent même pas ce que je dois faire. Putain. Il me rend ouf. Il me rend ouf ce jeu. What the hell was that? Ah putain. Ah là là là.
sais pas quoi faire. Je sais pas du tout quoi faire. Et je sais même pas, je peux même pas voir où est-ce qu'il est. Damn. Did it hear that? Eh ben oui, il m'a vu, bien évidemment. Putain de merde. Putain de merde. What the hell was that? Je dois trouver un truc pour ouvrir, pour casser le tableau. Mais il n'y a rien. À chaque fois que je vais essayer d'ouvrir une vitre, ça va se briser et il va capter le truc. Putain, mais tu te fous de ma gueule, frère. Mais c'est une blague, il m'a pas vu. Mais putain! Avance! Putain, je rêve. Décidément, cette partie, elle est vraiment galère. Hein. Elle est vraiment galère. De cette merde là. Wow! Il est où? Bon, il va à droite ou à gauche? À droite ou à gauche? À droite. Vite, 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 cours. Allez, rentre là-dedans. Allez, tu m'as pas vu là, arrête tes conneries. Hein. Ouh. Je crois qu'après cet épisode, on s'arrêtera les amis, hein, parce que c'est super dur. Mais tu te fous de moi? Mais c'est une blague! Il est où? Putain, non mais je rêve. Damn. This dagger looks different. On va rentrer là-dedans, on a récupéré un truc. Tu m'as pas vu là, arrête tes conneries, tu m'as pas vu. Putain, il est en face. Tu m'as pas vu, arrête tes conneries. Hein. T'arrêtes tes conneries, frère. Il est où?
Il est où? Bon, allez, je fonce vers le tableau. Allez. Oula, 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 oula. Lâche-moi! Lâche-moi, sale bête! Plante-lui, voilà! Casse-toi! Oh merde! What's the matter with you? C'est quoi ces conneries, quoi? Ouh. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Est-ce que je lui dis la vérité ou pas? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. You knew. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Uh-huh. The creature. This dagger was the only weapon capable of pushing it back. This antique dealer has a good knowledge of the occult. I have nothing to lose by meeting him. You've got your spunk back. Go where you want. I'm staying here to talk business with Irene. T'es vraiment glauque, toi. Hein. Ok, chapitre 7, librairie sans nom. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. Ça a été un peu court, cette partie. Enfin, court. Hein. Vite fait, hein, c'était pas mal galère. Le vagabond s'est révélé être bien plus qu'un tableau, peint par Sarah Hawkins, une créature gigantesque est sortie du tableau pour attaquer Pierce. Ce dernier a réussi à le renvoyer dans le tableau, mais de justesse. La dague que Pierce a utilisée pour renvoyer la créature avait été vendue à Sanders par Algernon Drake, propriétaire de la librairie sans nom. Pierce décide de s'y rendre. Ok. Bon, on fera ça la prochaine fois, je pense. Parce que c'était pas mal galère. Hein. Franchement, cette partie... c'était pas facile. Hein. Ce monstre, hein, là, il nous a eu pas mal de fois, quand même. Hein. Ah là 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 là. Très bien. Inspecter la librairie. Where's the bookseller? Ah bah ça, j'en sais rien. Inspecter la librairie, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas qu'à partager, vous abonner à la chaîne, évidemment. On se retrouvera très prochainement pour la suite de notre aventure. Ciao, bye bye.